बहुत दिनर पुराणा कथाटी चंदनपुर नामक एक सुंदर छोट गाँटीए थाए। से गाँव में गोपाल नामक जड़े गरीब व्यक्ति रोहुए। से थिला बहुत गरीब। तार ए दुनिया रे केही नथिले। 12 वर्ष बयसरू ताकू तार पितामाता छाड़ी चली जाइथिले। से निजर पेट पोषिबा लगी गाँवर गोटे होटेल रे अइठा बासन धुआर काम करे एवं निजर किछि खर्च मेंटेइबा पई से तार बाड़ी रे किछि परिबा चाष मध्य करिथाए। से परिबा गुडी को से संध्या बेले नै हाट रे बिक्री करिदिए। से परिबा सबको बिक्री करी जेतिकी टंका हुए सेतिरे तार राशन खर्च मेंटी जाए। एमितिरे गोटे दिन गोपाल तार मालिक रतनलाल को दरमा बढ़ेबा लगी कहे, मालिक मु कौन कहूतिली कि आपण जदि मोर दरमा पैसा टिके बढ़ाई दियंते ताले बहुत भल होंता। आपण जेतिकी दरमा मते देउचंती सेइथिरे चलिबाकू मते बहुत असुविधा होउची। कौन रे रमेश, तोर तो बहुत मुह बढ़ी गलानी। तते मासकू 200 टंका दरमा दिया जीव। तू कौन कहूचु? दुईटा बासन माजी दउछु, मु कौन तते सेतिकिरे 2000 टंका देबी ना कौन? तते एतिकिरे जदि काम करिबार अछि काम कर, नहले तू काम छाड़ी दे। मालिक मु तुमको 2000 टंका बढ़ेबा लगी कहू नहीं, मु तो तुमको आ 100 टंका बढ़ेबा लगी कहूतिली। अरे बुझीगली तोर ताले काम करिबारे मन नाही। चल भिकारी, मो दुकान एथर बाहर बाजार जाई एथर भिक माग। मु तते एबे मो दुकान रु बाहर करी दउछि। सुनो गाँ लोके, गाँ रे याकू जदि किए काम दिए ताहले देखिबो मु रागिले ता अवस्था कौन करिबी। गोपाल मन दुखरे चुपचाप छिड़ा होई थाए। ता पाखरु एबे तार चाकरी जाई सारी थाए। अरे रवि भाई, मते 1 किलो चाउल दियो तो। सुनो गोपाल भाई, मु काली ठारू आ तुमको कौनसी जिनस बाकी रे देई परिबि नाही। काहे कि ना एमितिरे तमरो बाकी पैसा बहुत हेई गलानी। मोर भी सुविधा असुविधा अछि ना, मोर भी पिला छुआ संसार अछंती। तमे कुह मु केमिति आ बाकी देई परिबि? हौ ठीक अछि रवि भाई, तमे मते आज दिनटा बाकी देई दियो। मु काली ठारू आ तम दुकान को केबे बाकी नेबा लागि आसीबि नाही। ता परे रवि गोपाल को 1 किलो चाउल दे दिए। गोपाल सेठारु से चाउल को आनी घर को फेरी आसे। एमितिरे देखु देखु गोटे 2 दिन बीती जाई थाए। हो आज घरे खाइबा पई भी किछि नाही। कोन करिवि? जाउची रवि भाई दुकान रो किछि बाकी आनिबि। अरे रवि भाई दुकान रे तो बहुत बाकी हे गलानी। से मते एबे टंकाटे भी बाकी देबो नाही। कोन करिवि? हां जाउची आज जंगल को चली जिबि। जंगल किछि फळमूळ खाई आज गोटे दिन काटी देबि। एतिकी कहि सारी गोपाल जंगल को चली जाए। से जंगलटा सारा बुलिला, हेले ताकू केउठारे भी खाइबा लागि गोटे फळ भी मिलिला नाही। से जंगल रे बुली बुली बहुत जोर रे थकी पड़े। से गोटे गछ मूल रे विश्राम नै लिए। हे भगवान, मु एबे कोन करिवि? घरे तो खाइबा लागि किछि नाही। एबे भी मो पाखरे किछि काम नाही। मु एबे कोन करिवि? एतिकी कहि सारी देखे तो गोपालर नजर गोटे मूसा ऊपर पड़िला। से देखे तो से मूसाटी जादूर बल रे से फळ प्रकट करि दउछि। अरे मोर एतिकी फळरे पेट पुरिबो नाही। मते तो एम्ति आहुरी ताजा ताजा फळ दरकार। ता परे से मूसा ता जादूर बल रे बहुत सारा फळ प्रकट करि दिए। ए सब घटना को देखी गोपाल तो बहुत डरी जाए। अरे अरे ये केउ प्रकार मूसा? ये कथा भी कहि पारे आ जादू भी करि पारे। मते देखिबा आगरु मते एथारु पळेई जिबाको पड़िबो, नहले मो ऊपर भी जादू करि दबो। एतिकी कहि सारी गोपाल सेठारु जिबाको बाहरिला बेलकू मूसा ताकू कहे, अरे रुह, कोड जाउछ? मते छाड़ी दियो, मोर किछि करो नाही। मु किछि देखिनी, मु काहारी को किछि कहबिनी। मते छाड़ी दियो। अरे 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 डरो नहीं, मु तमर किछि क्षति करिबिनी। मते आगो कुह, तमे घंच जंगल रे कोन करूछ? घरे खाइबा पई किछि नाही ना, मो पाखरे पैसा अछि। एमितिरे गाँ रे भी किछि मते काम मिलिला नाही। मु भाबिली आज जंगल को जाई किछि फळमूळ खाई आज दिनटा काटी दियंती। रुह सांग, ए फळ गुडी को तमे तम घर को नै जाओ। आउ हां, जदि तमर किछि दरकार पड़े ताहले मते कहिबो। तमको बहुत बहुत धन्यवाद सांग। मु पिलाटी बेलू अनाथ। छोट बेलू मो बापा माँ मते छाड़ी चली गले। ना मोर केही सांग अछंती ना परिवार। कोन सांग तमे मोर सांग हेई परिबो? अरे हां हां, काहे कुले मु तो एका थिली। मोर गोटे सांगर दरकार होतिला। तमे तो आजि थारु मोर सांग हेई गलो। सुन, आजि थारु आमे 2 जण हेले सांग। ता परे से 2 जण भलो सांग होई गले। से जादूर मूसा को गोपाल ता घर को नहीं गला। हे मोर प्रिय सांग, मु एबे कोन करिवि? ना मो घरे तमको देबा लागि किछि खाद्य अछि, ना मो पाखरे भी पैसा अछि। मु एबे कोन करिवि किछि जानि पारु नाही। ओहो, अरे मोर सांग, तमे जमा व्यस्त होनी। मो पाखरे कोन खाइबार अभाव अछि? तमे खाली देखि जाओ मु एबे कोन करूछि।
ତାପରେ ସେ ଯାଦୁର ମୂଷାଟି ତାର ଯାଦୁର ବଳରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିଦିଏ। ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗ। ତମ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତମେ ଏମିତି କୁହନି ମୋର ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ, ଏ ତ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ତାପରେ ଗୋପାଳ ସେ ନାନା ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟକୁ ମନ ଖୁସିରେ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋର ସାଙ୍ଗ? ସାଙ୍ଗ, କଣ ଏ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ତମ ପାଖରୁ ସରିବ ନାହିଁ? ଆରେ ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ, ତମର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ହେବ ମତେ କହିବ। ଯେବେଠାରୁ ଯାଦୁର ମୂଷା ଗୋପାଳର ଜୀବନରେ ଆସିଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋପାଳର ଜୀବନ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋପାଳ ଯାଦୁର ମୂଷା ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧନୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ପାଖରେ ରହିବା ଲାଗି ବଡ଼ ଘରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଟଙ୍କା ପଇସାରେ କିଛି ବି ଅଭାବ ରହିଲାନି। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ହେଲେ ଗୋପାଳ ତ ଥିଲା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ। ସେ କ'ଣ କଲା ନା, ଗାଁରେ ଗୋଟେ ରାସନ ଦୋକାନଟିଏ ଦେଲା। ସେ ରାସନ ଦୋକାନରୁ ଯାହା ବି ଜିନିଷପତ୍ର ସରିଯାଉଥିଲା, ଯାଦୁର ମୂଷା ତା ଯାଦୁର ବଳରେ ସେ ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ପୁଣି ଥରେ ପୂରଣ କରିଦେଉଥିଲା। ଗୋପାଳକୁ ଧନୀ ହେବାର ଦେଖି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। ବୁଝିଲ ଭାଇମାନେ, ଯୋଉ ଗୋପାଳ କାଲି ପରର ହୋଟେଲରେ ବାସନ ମାଜି ଖାଉଥିଲା, ସିଏ ଆଜି ଏତେ ଧନୀ କିପରି ହେଲା? ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୋ ଦୋକାନକୁ ସେ ଚାଉଳ କିଲେ ଧାର ମାଗିବା ଲାଗି ଆସିଥିଲା, ହେଲେ ସେ ଏତେ ଧନୀ କିପରି ହେଇଗଲା? ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଗୋପାଳ ବିଷୟରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏପଟରେ ଗାଁ ଜମିଦାର ପୁଅ ଜଗୁର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋପାଳ କେମିତି ଧନୀ ହେଲା ସେଇ ବିଷୟରେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲୁଥାଏ। ଆରେ ନା ନା, ମତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଏ ଗୋପାଳ ଏତେ ଧନୀ କିପରି ହେଲା। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ତ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ତା କରଜ ମାଫ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି, ମତେ ଏହା ପତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ, ଆଜି ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଗୋପାଳ ଧନୀ ହେବାର ରହସ୍ୟଟା କ'ଣ। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ, ଏଇ ନିଅ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଗୁପଚୁପ ତିଆରି କରି ଆଣିଛି। ନିଅ, ଖାଇଦିଅ। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ, ତମ ପାଇଁ ଆଜି ମୋର କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ହେଲେ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିନି। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ, ତମେ ଏମିତି କୁହନା। ତମେ ତ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେଇଛ। ଆଠାରୁ ମୋର ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ଏପଟରେ ଯାଦୁର ମୂଷା ଆଉ ଗୋପାଳ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥାନ୍ତି। ସେପଟରେ ଜଗୁ ଝରକା ପାଖରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ସେମାନଙ୍କର କଥା ସବୁ ଶୁଣୁଥାଏ। ଓହୋ, ଏଥର ବୁଝିଲି। ତାହେଲେ ଗୋପାଳ ଏଇ ଯାଦୁର ମୂଷା ପାଇଁ ଧନୀ ହେଇଛି ନା? ହଁ, ହଉ ହଉ, ପୁଅ ଗୋପାଳ, ଏଥରକ ତୁ ରହ। ଗୋପାଳ ଆଉ ଯାଦୁର ମୂଷା ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଜଗୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଆସି ମୂଷାକୁ ତା ଘରକୁ ନେଇଯାଏ। ଯାଦୁର ମୂଷା, ମୋ ପାଇଁ ବି ଯାଦୁ କର। ମତେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆଉ ସୁନା ଦେ। ମୁଁ କେବଳ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଦୁ କରେ, ତମ ଭଳିଆ ଲୋଭୀ ଆଉ ଖରାପ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଯଦି ତୋର ଜୀବନକୁ ଲୋଭ ଅଛି, ତାହେଲେ ଭଲରେ ଭଲରେ ମୋ କଥା ମାନ, ନହେଲେ ମୁଁ ରାଗିଲେ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ବି ନିଜେ ଜାଣିନି। ତମର ଯାହା କରିବାର ଅଛି କର, ହେଲେ ମୁଁ ଖରାପ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଦୁ କରିପାରିବିନି। ଯାଦୁର ମୂଷା ଜଗୁର କଥାକୁ ନ ମାନିବାରୁ ଜଗୁ ତାକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲା। ଆରେ, ମୋ ପାଇଁ ସିନା ଯାଦୁ କରିବୁନୁ, ଏଥର ଦେଖିଆ ସେ ଗୋପାଳ ପାଇଁ ତୁ କେମିତି ଯାଦୁ କରିବୁ। ଆଉ ବଞ୍ଚିଲେ ସିନା ଯାଦୁ କରିବୁ। ଗୋପାଳ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖେ ତ ଯାଦୁର ମୂଷା ତା ପାଖରେ ଶୋଇନାହିଁ। ସାଙ୍ଗ, ତମେ କୋଉଠି ଅଛ ସାଙ୍ଗ? ତମେ ଯୋଉଠି ବି ଲୁଚିଛ ବାହାରି ଆସ। ଗୋପାଳ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ନ ପାଇ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ। ସେ ଘରେ ବାହାରେ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିନିଏ, ହେଲେ କେଉଁଠାରେ ତାକୁ ସେ ଯାଦୁର ମୂଷା ତାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉଠି ସେ ଯାଦୁର ମୂଷାଟିକୁ ପାଇଥିଲା ସେଇ ଜାଗାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଜିବା ଲାଗି ଯାଏ। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ, ତମେ କୋଉଠି ଅଛ? ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସ। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ଠିକ୍ ସେ ତମର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିଲିନି ବୋଲି ତମେ ରାଗିକିରି ପଳେଇ ଆସିଛ ନା? ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମୋର ମିତ୍ର। ଗୋପାଳର କଥା ଶୁଣି ସେଇଠାରେ ଜଣେ ସାଧୁ ବାବା ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି। ତମେ ଏଇ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ କରୁଛ? ତମେ ଏଠାରେ କାହାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଛ? ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ ମୂଷାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଛି, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କେଉଁଠାରେ ବି ପାଉନାହିଁ। ଘର ସାରା ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖି ସାରିଲିଣି, ହେଲେ ସେ ମତେ କେଉଁଠାରେ ବି ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମ ସାଙ୍ଗ ଏବେ କେଉଁଠାରେ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ସେ ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ହିଁ ପଠେଇଥିଲି। ତମର ଦୁଃଖ ସମୟ ଦେଖି ତମ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ଲାଗି ମୁଁ ସେ ମୂଷାକୁ ତମ ପାଖକୁ ପଠେଇଥିଲି। ହେଲେ ତମ ଗାଁ ଜମିଦାର ପୁଅ ଜଗୁ, ତମେ ରାତିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ତମ ସାଙ୍ଗକୁ ସେ ତା ଘରକୁ ନେଇଯାଇ ଡରେଇ ଧମକେଇ ତା ଜୀବନ ନେଇଯାଇଛି। ଏହା ମୋର ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ତମେ ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଲା ପରେ ତମେ ତମ ସାଙ୍ଗକୁ ମନେ ରଖୁଛ କି ନାହିଁ। ହେଲେ ତମେ ତମ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହେଇଛ। ତମର କ'ଣ ଦରକାର ମତେ କୁହ, ମୁଁ ତମର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବି। ହେ ଗୁରୁଦେବ, ମୋର କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ମୋର ସାଙ୍ଗକୁ ମତେ ଫେରେଇ ଦିଅ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତଥାସ୍ତୁ।
ଗୁରୁଦେବ ସେ ମୂଷାଟିକୁ ଜୀବିତ କରି ସେଠାରୁ ଉଭାନ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ, ତମେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲ? ଆସ, ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଗୋପାଳ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗ ମୂଷା ଦୁଇ ଜଣ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଏପଟରେ ଜମିଦାର ପୁଅ ଜଗୁର କବାଟ ଗୋଟିଏ ବାଘ ତା ପେଟରେ ପଶି ତା ଜୀବନ ନେଇନେଲା। ସେ ଶେଷରେ ତା ପ୍ରାଣ ହରାଇଦେଲା। ସେ ଯେମିତି ପରର ଅମଙ୍ଗଳ କରୁଥିଲା ସେମିତି ତା ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା।